이제 복음 편지를 좀 같이 하려고 그러는데요. За сайн мэдээний захидлыг өгнө хамт хий гэж утсан. 복음 편지는 10가로 되어 있거든요. За сайн мэдээний захидал өөрөө 10 хичээлээдэг. 그래서 오늘은 첫 번째 만남부터 하겠습니다. За нэгдэх уулзалтыг 로마서 3장 23절 같이 보겠습니다. За бүгдээрээ Орон номын 3-ийн 23-ыг харцгаая. Урд нь үлдгэсэн нүглүүдийг бурхан твчиж байж гараа. За Орон номын бүгд нүгэл үйлцэнд бол бурханы алдарсууд хүрдэггүй авч. 아멘. 복음 편지 일가는 왜 인간에게 행복이 없는가 이 제목입니다. За нэгдүгээр гарч нь хүн яагаад аз жаргалгүй байдаг юм бэ? 거기 성경의 답은 로마서 3장 23절이에요. За Библиэр хариулт нь энэний хариулт нь хүн аз жаргалтай байдаггүй юм бэ? Яагаад? Орон номын 3-ийн 23 дээр хариулт нь байдаг. 죄 때문에 행복이 없다 그랬어요. Яагаад гэвэл гим нүгэлтэй учраас тэр аз жаргал байхгүй байна гэсэн байдаг. 사람들은 문제 때문에 행복하지 않다고 생각하고 있거든요. Хүмүүс яа гэм бэхэр асуудалтай байгаа учраас тэр асуудлаас болоод би аз жаргалгүй байна гэж боддог. 가정 문제, 건강 문제, 뭐 경제 문제, 네, 정신 문제. Гэр бүлийн асуудал, эрүүл мэндийн асуудал, оюун санааны асуудал, мөнгөгүй болсноосоо энэ асуудлаас болоод би аз жаргалгүй байна да гэж боддог. 이 문제 때문에 행복하지 않다고 생각하는 거예요. Асуудлаас болоод би аз жаргалтай байж чадахгүй байна гэж боддог. 문제만 해결되면 나는 행복하겠다. Энэ асуудлыг би шийдчих юм бол аз жаргалтай амьдрч чадна гэж боддог. 근데 성경에서 말하는 거는 죄 때문이라고. Гэтэл Библиэлд юу гэж хэлдэм бэхээр гим нүглээс болоод гэсэн мэт. 도대체 이게 무슨 죄길래? Би үнэхээр ямар гим нүгэл хийлцсэн юм? Ямар гим нүглээсээ болоод. 그죠? 그래서 오늘 복음 편지 일과에는 이제 같이 우리가 그 말씀을 나누는 것입니다. Тэгвэл өнөөдөр энэ сайн мэдээний захидлыг бүгдээрээ хуваалцгаая. 하나님의 창조 원리는 새는 하늘을 날아다니도록 지으시고 За бурхны Библийн зарчим тий бүтээлийн онцлог зарчим нь юу юм бэхээр шувуу тэнгэрт нисэх. 나무는 뿌리가 흙에 내려 살도록 만드시고요. Мод нь болохоор үнцээ газарт 물고기는 물속에 살도록 만드셨어요. загас усанд байхаар ингэж бүтээгдсэн байдаг. 이 말은 새는 하늘 날아다니는 게 행복하고 Энэ үг нь юу энийгээрээ юу хэлээд байгаа юм бэхээр шувуу тэнгэрт нисчээж аз жаргалтай байна гэж юу. 물고기는 물속에 있어야 행복하다고요. Харин загас усанд байснараа тэр загас 그죠? аз жаргалтай. 사람은 그럼 어떻게 지으셨느냐? За тэгвэл хүн яаж гим нүгэл хийсэн бэ? 사람은 하나님의 형상대로 지으셨다 그랬어요. За бурхан юу гэж хэлсэн бэхээр хүн бурхны төр төрхөөр бүтээгдсэн гэж хэлсэн байдаг. 그 말씀은 하나님과 함께 해야만 행복하도록 그렇게 지으셨어요. Энэ нэгэсэндээ юу хэлж байгаа юм бэхээр бурхан хамт байснараа бурхан хоёр хамт байснараа аз жаргалтай байж чадна гэсэн. 그게 창조 원리예요. Энэ болохоор бүтээлийн зарчим юм. 누가 어떤 사람이 여기에 대한 반론을 제기할 수 있겠습니까? Энэ ямар нэгэн хүн энийг эсрүүцэх хөө. 물고기 물 밖에서도 행복해. 이렇게 말할 사람 없어요. Загас тэг уснасаа гарчих юм бол аз жаргалтай болно гэж хэлэх хүн байхгүй нэг ч. 근데 지금 사람이 영적인 존재라는 걸 모르기 때문에 이 말씀이 이해가 안 되는 거예요. Тэгэхээр хүн өөрөө сүнслэг ертөнд сүнслэг тэмцэл дотор явдаг гэдгийг сүнслэг оршуутай гэдгийг ойлгодоггүй таньж мэдгүйгээсээ болоод энэ зүйлийг ойлгож чаддаггүй. 그러면 이제 인간의 불행은 언제부터 시작되느냐? 하나님 떠나면서부터 시작됐다니까요. Тэр хүний айдас зовлон юунаас эхлэлт юм бэхээр бурхнаас холдсон тэр өдрөөс л эхлэлээд. 이건 뭐냐? 물고기가 물 떠난 거하고 똑같은 현상이 온 거예요. Нэгэсэндээ загас уснаас гарсан загас уснаас гарсан тэр амьдралаар амьдарч байгаа тэр амьдралыг харуулдаг. 이게 성경은 바로 죄라고 얘기하고 있는 거예요. Энийг бурхан юу гэж хэлээд байгаа юм бэхээр гим нүгэл юм а гэж хэлээд байгаа. 하나님을 안 믿는 그 자체가 죄예요. Тэр бурхныг итгэхгүй байгаа тэр байдал чинь өөрөө гим нүгэл юм а гэж хэлсэн. 그 죄의 장본인 배후 세력은 누구냐? 마귀예요. Тэгэхээр энэ бурхныг таньж мэдхгүй итгүүлэхгүй байгаа энэ одоо гол эзэн хинбэ гэхээр муу ерий сүнс байдаг. 이 원죄 때문에 인간에게 불행이 오게 된 것입니다. Тэгэхээр энэ анхны энэ гурван асуудлаас болоо хүн гэдэг 그래서
гим нүгэлд унсан мэд. 인간이 왜 행복이 없느냐 하면요. 하나님을 떠났기 때문입니다. Тэгэхээр хүн яагаад аз жаргалтай байж чаддгүй юм бэ? 그죠? Шалтгаан нь юу юм бэ гэхээр 창조 Бурханаас 원리를 холдсон учраас. 창조 원리를 벗어난 거죠. Нэгсэндээ тэр бүтээлийн зарчмаас гадуур амьдарч байгаа учраас. 다시 말하면 하나님 떠났단 말은 뭐냐면 하나님 말씀에 불순종했어요. Тэгээ Бурханаас холдсон гэдэг үгний утга нь юу юм бэ гэхээр Бурханы үгийг зөрчсөн гэсэн үг. 하나님이 선악을 알게 하는 나무실과 먹지 말아라. 먹는 날엔 반드시 죽으리라 하시니 말씀 떠났어요. Тэгэхэд Эхлэл номын 2:17 дээр юу гэсэн бэ? Бурханы үгийн дуулгаргүй байснаараас тэр өдөр ясаа тэр өгсөн мэд. 그죠? 그래서 이 배후 세력은 누구냐 하면 요한복음 10장 10절에 보니까 도적이 오는 것은 도적질하고 멸망시키는 이 사단이라고요. Иохан номын 10 дээр юу гэсэн бэ? Хулгаач маягаар ирээд буцдаг гэсэн байдаг. Энийг хэнийг хэлээд байгаа юм бэ гэхээр сатаныг хэлээд байгаа. 그죠? 이 죄가 한 사람이 죄를 범했는데 이게 모든 사람에게 미치는 원죄가 된 것입니다. Тэгэхээр нэг хүн гим нүгэл хийснээрээс бүх хүмүүс энэ гим нүгэлд унсан байдаг. 그래서 결과가 모든 사람이 죄 가운데 빠지게 된 거거든요. Эцэст нь дүнлэлтэнд нь эцэстээ яасан бэ гэхээр бүх хүмүүс гим нүгэл дотор 의인은 унсан. 없나니 한 사람도 없다 그랬습니다. Зөвхт хүн нэг ч алах гэсэн мэт. 그러니까 잘 살고 못 사는 게 문제가 아니고요. Одоо ингэ сайхан амьдарч байгаа муу амьдарч байгаа хүмүүсийн ялгаа нь биш. 죄인이 됐다고. Бүгд гим нүгэлтэй болсон гэсэн. 신분 자체가 죄인이 된 것입니다. Нэгэсэндээ тэр чигээрээ харьяалан гим нүглийн харьяал дотор орно гэсэн. 그리고 그래서 결국은 뭐예요? 고통이 오게 됐어요. Эцэстээ энэ нь зовлон болж ирсэн. 인간에게 왜 고통이 왔느냐? Яа хүмүүс зовлон ирдэг юм бэ? 죄 때문이라니까. Гим нүглээсээ болоод. 그 죄가 하나님 떠난 영적인 문제, 영적인 죄예요. Тэр гим нүгэл нь юу юм бэхээр Бурханаас олдсон тэр сүнсний гим нүглийг хийсэн учраас. 그죠? 제일 먼저 뭐냐? 정신적인 문제가 오게 돼 있습니다. Тэгэхээр хамгийн эхлээд ирдэг зовлон нь юу юм бэхээр оюун санааны асуудал ирдэг 그죠? байгаа. 인생 자체가 수고하고 무거운 짐이에요. Тэр хүний амьдрал тэр чигээрээ хүнд ачаа өөрсөн амьдралаар дүүрдэг. 이거 와진 결과예요. Энэ эцсийн 그죠? дүнлэлт. 하나님이 이 마음과 정신 속에 하나님의 영이 아니라 사단의 영이 잡고 있기 때문에 평안할 수 없어요. Тэгэхээр зүрх сэтгэл болон зүрх сэтгэл дотор Бурхны ариун сүнс орших биш, сатаны сүнс муу ерийн сүнсний оршихугаар болдог. 보람과 균형이 삶에 그죠? 깨지는 거죠. Нэгэсэндээ тэр амьдрал нь хагарсан гэсэн үг. Тэр айдсаар хагарсан гэсэн үг. 마태복음 12장 25절에 보니까 끊임없는 분쟁이에요. Тэгэхээр Матай номын 2:24-т тасралтгүйгээр тэд зовлон донд асуудал донд амьдарч идэг. 그죠? 스스로도 마음과 생각도 분쟁하고요. Аяндаа л тэр зүрх сэтгэл бодлороо тэд гим нүгэл дотор 가정에도 그렇고요. 지역에도 나라도 이게 계속 분쟁이 시작되는 것입니다. Тэр нь яа гэхээр гэр бүл дотор тэр асуудал тэр газар нутаг улс орн тэр чигээрээ энэ юунд хүлэгдсэн байдаг асуудалд. 이렇게 마귀가 하는 일입니다. Энэ болохоор муу ерийн сүнсний хийдэг ажил. 그래, 육신의 병이 생겨서 시달리게 되는 거죠. Тэгэхэд яа дээ эцтэй тэрнээсээ болоод махан биеийн өвчлөлт ирээд 육신에도 질병이 오고요. тэг махан биеийн өвчлөлт ирдэг байгаа. 원인이 어디 있느냐? Тэгэхээр энэний эхлэл 이 суурин хаана байна 모든 гэдгийг олж харах. 고통의 원인이 영적인 데 있다고요. Тэгэхээр бүх энэ зовлонгийн эхлэл суурин хаанаас 그죠? эхлэлтэй юм бэ гэдгийг олж харах. 결국은 뭐냐? 하나님 떠난 그 죄 때문에 와진 결과거든요. Тэгэхээр эцсийн энэ эхлэлийн ингэ дүүнэлтийг харах юм бол Бурханаас олдсон тэр гимнүглээс бүх зүйл эхлэлтэй. 그러니까 사람들이 이 문제를 가지고 해결하려고 어디로 가느냐? 이제 이 그 미신을 그죠? 귀신을 들린 사람한테 가든지 어떤 종교를 가져보든지 이렇게 하거든요. Тэгэхээр хүмүүсэд энэ асуудлаас энэ зовлон дотор энэ асуудлаас гарахын тулд юу гэрч чаддгүй гэхээр одоо мэрэг төлөгч рүү очдөг баа, бөөрөө очдөг баа. Тэгээд янз бүрийн шашинлуу ирж чаддаг энэ асуудлаас гарах гэж. 사람들이 행복을 찾기 위해서 나무 앞에 가서 빌기도 하고 돌 앞에 가서 빌기도 하고 이렇게 한다니까요. Тэг хүн яа аз жаргалтай болох гэж те өөртөө модонд очиж мөрөх ч юм уу, чулуунд очиж чулуу тахдаг ч юм уу, модыг тахдаг ийм үйлдэл гаргадаг. 우리나라 같은 주군 돼지 대가리 앞에 가서도 빌고 이렇게 합니다. Эдний салгас устдаж гэсэн яг өгсөн тэр юуны хажууд очиж. 그럼 이 불행이 언제부터 시작되었느냐? Тэгэхээр энэ хизэнээс эхэлсэн юм бэ гэхээр
사람들은 이 모르니까 이 조상 탓도 하고 또 사람 이렇게 여러 가지 환경 탓도 하는데요. Тэгээ хүмүүс мэдхгүй учраас тухайн нөхцөл байдлаас одоо 우리가 태어나기도 이전에 그죠? 아담과 하와 때부터 시작됐어요. тэгэхээр энэний эхлэл нь хизээнээс эхэлж энэ зовлон энэ асуудал ирсэн юм бэхээр Адам болон Хавагийн дэр гимнүүлээс эхэлсэн байдаг. 우리 인류의 조상 아담과 하와 때부터 이미 시작됐습니다. Тэгсэнд бидний төрхөөс өмнө Адам Хавагийн тэр үед эхэлсэн байдаг. 그죠? 로마서 5장 12절 14절에 보니까 한 사람이 범죄했는데 그죠? 사망이 세상에 들어왔다 그랬거든요. Тэгэхээр Орон номын 5-ын 12-аас 14 дээр юу гэж хэлсэн? Нэг хүний гимнүүлээс болоод энэ ертөнц хүлэгдсэн гэнэ. 그죠? 그래서 харагдсан гэж хэлсэн мэт. 원인은 어디 있느냐? Тэгэхээр энэний эхлэл, энэ гимнүүлийн эхлэлийг бид 하나님의 말씀에 불순종했습니다. тэр эхлэл нь юунаас эхэлсэн бэ гэхээр 그죠? Бурхны үгэнд дуулуургүй байдлаас эхэлсэн мэт. 이 원죄 때문이에요. Энэ анхны гимнүүлээс болсон мэт. 그 원죄가 뭐냐? Тэр анхны гимнүүл нь юу юм бэ? 창세기 2장 17절 이 말씀 떠난 죄라니까요. Эхлэл номын 2-ын 17 энэ үгийг зөрчсөн учраас энэ гэрээг зөрчсөн учраас. 그죠? 그래서 결국은 하나님 떠나게 되고 고통이 와진 것입니다. Тэр эцэстээс зовлон унаж 이건 와진 결과예요. зовлон дундах төгслийн эннийхээ үр дүнд яа зовлон дундаг ба. 그러니까 내가 태어나기도 이전에 이미 창세기 3장에 불행이 시작됐다니까요. Тэгэхээр бид нар төрхөөсөө өмнө л яасан эхлэл номын 3 дээр гардаг шиг бид нар тэг гимнүглийн одоо хүлээсэн дотор 그러니까 우리가 가지고 있는 이 문제는 아주 오래된 거예요. Тэгэхээр бидэрт ирж байгаа тэр асуудлууд болохоор маш олон жил хэдэн үе дамжсан юм. 어느 날 갑자기 생긴 게 아니라 창세기 3장 때부터 계속 대물림된 것입니다. Тэгэхээр энэ нэг өдөр гинт бий болоогүй хэдэн мянган жилийн өмнө эхлэл номоос эхлэлтэй. 그럼 언제까지 계속됩니까? Тэгвэл хизээ хүртэл энэ үргэлжлэх юм бэ? 성경에 보면은요. За Библийг харах юм бол 지금도 계속되고 있어요. одоо ч гэсэн энэ үргэлжлсээр л байгаа. 지금도 에베소서 2장 1절 2절을 보니까 공중권세 잡은 자로 세상 풍속을 잡고 있다니까요. Тэгэхээр Эфес номын 2-ын 1-ээс 2-ыг харах юм бол одоо ч гэсэн энэ одоо хүлээсэн дотор амьдрч байна гэсэн мэт. 계속 증거하고 있습니다. Энэ байнга энэ бүхэн гэрчлэлээр харагдчихэдэг. 자기 때가 얼마 남지 않은 걸 알고 우는 사자같이 두루 다니면서 삼키자를 찾고 있다 그랬어요. 사단이 자기 때가 얼마 남지 않은 것을 알고 우는 사자같이 두루 다닌다 그랬습니다. Тэгээд сатан болохоор маш одоо богино хугацаа үлдсэн гэдгийг мэдхгүйгээр инээмсэглэж одоо тэднийг одоо хүлж идэг гэж юм л да өөрийг болгож авчиадаг. 공중권세 잡은 자가 지금도 믿지 않는 자들을 붙잡고 조정하고 있다니까요. Тэгээд тэр гим нүгэл хийсэн тэр тэнгэрлэгчээс одоо ч гэсэн хүмүүсийг яаж хүлээсэн дотор хүлж амьдэрч. 해결하려고 하면 할수록 점점 더 심해진다니까요. Тэгээд хүмүүсээ асуудлаасаа гарах гээд ингээд гарахыг оролдовч тэр нь цаг хугацаа өнгөрөх тусам тэр хүлээсэн улам ихээр ингэж томорч идэг. 점점 더 큰 귀신이 들어오고 많은 귀신이 들어오는 것입니다. Нэгсэндээ тэнд маш олон сүнснүүд муурийн сүнснүүд тэнд одоо 그러면 хүлж идэг байна тэрийг. 왜 이런 불행이 없어지지 않습니까? Тэгвэл яагаад энэ асуудал зовлон алга болохгүй байгаа юм бэ? 왜 없어지지 않느냐? Яагаад алга болохгүй байгаа юм бэ? 불행을 가져다 주는 자가 있다니까요. Тэгэхээр энэ асуудлыг энэ зовлонг авчирч өгдөг нэг юм бэ. 그죠? 이 불행을 가져다 주는 자가 있는데요. 성경에서만 이걸 말하고 있거든요. Тэгэхээр энэ асуудлыг энэ зовлонг авчирч өгдөг нэг юм байдаг. Тэрийг бол Библиэс өөр газар заагаагүй хэлээгүй байдаг. 그 이름이 누구냐? 타락한 천사 사단입니다. Тэгээ түүний нэрийг хийн юм бэ гэхээр одоо гин нүгэл хийсэн тэнгэрч буюу сатан. 사단은 하나님의 일을 방해하는 자입니다. Тэгээ сатан бол бурхны ажлыг эсэргүүцэж идэг. 그 쫄개가 마귀, 귀신 이런 것들이 사람 속에 들락날락하면서 자기를 하는 것입니다. Тэгээд яа тийм муу ерийн сүнс чөтгөрөөд яа тийм энэ бурхны ажлыг зогсоохыг оролдож идэг. 그게 언제부터 나타났습니까? Тэр хизээнээс эхэлж гарч ирсэн. 언제부터 나타나느냐면 원래는 하나님을 섬기는 천사였었습니다. За тэгвэл энэ сатан муу ерийн сүнс чөтгөрөөд хизээнээс эхэлсэн гэхээр энэ анхнаасаа л бурхны өмнө алдар магтаалын өргөдөг тэнгэрлэгчүүд байсан.
원래는 천사였었는데 하나님처럼 되고자 하는 교만한 마음이 생겨서 하나님으로부터 공중으로 쫓겨났거든요. Уг нь тэнгэр элч байсан те тэнгэр элч байжгаад бурхан шиг болох юмсан гэдэг шунал тачаалаасаа болоод ясаа бурханаас хөөгцсөн байдаг. 그래가지고 지구로 나타나가지고 뱀을 이용해가지고요. 지구로 나타나서 인간을 망하게 만든 것입니다. Тэрээс тэр гэрийг олж хараад тэр могоон доторх гэрийг олж хараад могоороо ороод ясаа хүн дээр ирж ятгсан. 결국은 어디로 가느냐? 지옥, 영원한 지옥 가서 영원히 살게 되는 것입니다. Эцэстээ тэд хаяад юм бэхээр мөнхийн там гэдэг зүйл рүү очдог ба. 그러니까 하나님을 모르면 어떻게 됩니까? Тийм учраас бид нар бурхныг таньж мэдэхгүй бол юу болох юм бэ гэвэл 하나님을 모르면 영적인 문제 반드시 오게 돼 있습니다. бид нар хэрэг үнхээр бурхныг таньж мэдэхгүй байх юм бол бид 그죠? нар дээр сүнсний асуудлууд ирдэг. 신분 자체가 영적인 문제 올 수밖에 없는 신분이에요. Бид нар харьяал нь сүнсний асуудал ирэх тэр харьяал дотор оршиж байдаг. 뭐가 어떤 문제가 와서 영적인 문제가 아니라 태어날 때 이미 영적인 문제를 가지고 태어났어요. Ямар нэгэн асуудлаас болоод энэ сүнсний асуудал ирж байгаа биш. Харин анхнаасаа л төрөхдөө яс энэ сүнсний асуудал дотор төрдөг ба. 그죠? 그러니까 이게 원인을 눈에 안 보이니까 원인을 모르는 거예요. Тэгэхээр бид нар нүдэнд харагдахгүй учраас эхлэлээ бид нар олж харахгүй. Юунаас үүсэлтэй гэдгийг олж харж чаддаг. 마귀에게 눌려 있는데 이 원인을 알 수가 없는 거죠. Иймд муу эрийн сүнснээс одоо гарал эхлэлтэй болж тэрийгээ бид нар олж харж чаддаггүй. 그죠? таньж чаддаггүй. 당연히 행복이 없죠. Тэгэхээр энэ хүлээсэнд байгаа хүмүүс мэдээж л аз жаргалгүй байна тийм 그냥 ээ. 영적인 이 마귀 자녀를 출생했는데요. Тэр зүгээр л муу эрийн сүнсний хүүхдээ төрсөн. 끝없는 분쟁이 계속되는 것입니다. Тэгээд тасралтгүйгээр тэндээ асуудлууд зовлонгууд ирж идэг. 안식 없습니다. Амралт байхгүй. 그죠? 행복이 없단 말은 마음에 참된 안식이 없단 말이에요. Аз жаргал байхгүй байна гэдэг нь тэнд зүрх сэтгэл дотор нь амар тайван байхгүй байна гэсэн үг. 아니 물고기가 물 떠났는데 뭐 안식이 있겠습니까? Тэгвэл загас уснасаа гарах юм бол тэр загасд ямар аз жаргал амар тайван байгаа 그죠? юм бэ? 아니 물고기가 물 떠났는데 행복하겠습니까? Тэгвэл загас уснасаа гарсан байхад тэр загас яаж аз жаргалтай байх вэ? 사람들이 돈이 없어서 영적인 문제 오는 거 아니거든요. Хүмүүс яадаг вэ гэхээр мөнгөгөөс болоод сүнсний асуудал ирлээ. Тэр тийм биш ээ. 가난하다고 영적인 문제 오는 거 아닙니다. Тий ядуу байснараа тэр сүнсний асуудал ирдэг юм биш. 의사가 없어서 병을 못 고치는 게 아니에요. Иймч байхгүйгээс болоод тэр өвчнийг 그죠. эмчилж чадахгүй биш. 아무리 밤새 먹고 놀아도 참된 안식은 없어요. Хүн гişний өдөр шөнгөө идээд тэр одоо найргаж зингсэн ч гэсэн тэнд тэр аз жаргал гэдэг зүйл 그러니까 байдаг. 육신에 여러 가지 문제가 올 수밖에 없다니까요. Тэцтэй махан биеийн өвчлөл ирэхээс өөр аргагүй замд ордог. 그죠? 그리고 결국은 정신이 고통을 당하게 되는 것입니다. Тэцтэй оюун санааны асуудалд ордог байгаа. 정신 문제 당연히 오겠죠. Энэ зайлшгүйдээ оюун санааны асуудлууд тэр одоо ирэхээс гарцаагүй. 본질이 진노의 자녀이기 때문에 Яагаад гэвэл суурин ясаа муу эрийн сүнсний хүүхэд учраас. 그리고 어디로 갑니까? Тэгээд хаашаа явдаг гэлээ? 지옥 간다니까요. Одоо там руу очдөг ба 다 эцэстээ. 죽게 돼 있습니다. Бүгд ингэж одоо 다 죽게 돼 있어요. бүгд үхдэг байгаа. 그죠? 그래서 정말 안식이 없는 이유는 행복이 없는 이유는 뭐냐면 Тэр үнэхээр амралт байхгүй, аз жаргал байхгүй байгаа шалтгаан нь юу юм бэ гэхээр 하나님을 떠났기 때문입니다. шалтгаан нь Бурханаас холдсон учраас. 인간은 하나님과 함께하면 행복하도록 하나님이 그렇게 지으셨어요. Хүн Бурхантай хамт байснаар аз жаргалтай байхаар бүтээгдсэн бүтээлийн зарчим юм энэ. 그죠? 그럼 내가 왜 행복하지 않느냐? 내가 죄인이라 그래요. Би яад аз жаргалгүй байна вэ гэвэл би өөр гин нүгэлтэй учраас. 그죠? 환경 때문이 아니라니까요. Ямар нэгэн нөхцөл байдлаас болоод хийх биш. 환경도 나 때문에 저주를 받는 거예요. Харин тэр нөхцөл байдал надаас болоод тэдрээд харагдчихэдэг. 문제가 아니고요. Тэр асуудлаас болоод ч юм. 성경은 내가 바뀌어야 된다고 얘기해요. Тэгэхээр Библиэр юу гэдэг юм бэ гэхээр би өөрөө өөрчлөгдөх ёстой гэж 내가 хэлсэн. 행복한 사람이 돼야 되는 거예요. Би өөрөө аз жаргалтай хүн болох ёстой гэж хэлсэн. 그럼 세상에서 사람을 통해서 얻는 평안은 잠시 잠깐이에요.
Тэгэхээр ертөнцөөс ирж байгаа аз жаргал амар тайван гэдэг нь бол төр зүрийнх юм а гэсэн байдаг. 세상에서 오는 이 평안은 잠깐 있는 거예요. Тэгэхээр ертөнцөөс ирж байгаа тэр аз жаргал болохоор төр зүрийнх байдаг. 아니 우리 배고팠다 밥만 먹어도 행복하지 않습니까? Бид нар ингээд гиз өсч ингээд хоол идэхээр аз жаргалтай болчихоо тэр дараа. 길 가다 돈 하나만 주셔도 행복하잖아요. Тэгэд замд явжаад одоо нэг чулуу өгт аз жаргалтай байх уу? 그건 순간적인 것이죠. Тэр болохоор төр зүрийнх 그죠? байдаг. 세상적인 것이고 육신적인 것이고 쾌락적인 것이. Тэр нь болохоор ертөнцийн зүйлүүд. 세상이 주는 평안함은 육신적인 거예요. Тэгэхээр ертөнцөөс өгч байгаа тэр аз жаргал нь махан биедэл зориулагдсан байдаг. 그 육신이 추구하는 게 뭐냐? 쾌락이에요. Тэгэхээр тэр махан биеийг юу өдөрт юм бэ гэхээр тэр сүнс. 그러니까 사람들은 육신이 즐겁고 육신이 뭔가 이렇게 쾌락을 느끼면 그걸 행복하다고 생각해요. Тэгээ хүмүүс яд юм бэ гэхээр махан биеийн ингээд махан биеийн амар тайван ч юм уу махан биеийн зүйлүүдийг ингээд дүүрхээр би аз жаргалтай байна гэж бодоод байдаг. 결국은 더 큰 불행을 갖다 주는데요. Эцэстээ тэр нь яд бүр хүсэл тачаал махан биеийн хүсэл тачаал эцэстээ маш 그죠. том тийм асуудлыг авчирчдаг. 엄청난 허무가 찾아오게 돼 있습니다. Тэр маш том одоо харанхуу тэрийг бүрхдэг ба. 아니 왜 세계적으로 그렇게 유명한 연예인들이 자살을 합니까? Тэгвэл энэ дэлхий дээр маш тийм алдартай жүжигчид яагаад амиа орлоод байгаа юм? 행복해서 자살합니까? Тэр аз жаргалтай байсан учраас амиа орлоод байгаа юм уу? 우리나라는 대통령도 자살했다니까. Манай улсын ерөнхийлөгч хүртэл амиа орлсон. 그죠? 왜 그랬겠습니까? Яагаад тэгээд аа? 참 행복이 없는 거예요. Яагаад ил тэдний дотор төгс тэр амарт аз жаргал байхгүй учраас. 그러니까 사람들이 이런 허무함을 가지고 어디를 찾아가느냐 하면 점술, 역술 이런 우상 숭배하는 종교를 찾아간다니까요. Тэр хүмүүсэд энэ хоосон махан бие дотор хоосон бодлоо яа тий бариад хоосон бодлуудаа барьж аваад юун дээр очт юм бэ гэхээр хүсэл тачаалаа барьж аваад юун дээр очт юм бэ гэхээр одоо хиймэл шүтэн буюу бөөм өргөл үзмэрч дээр очдог. 눈에 보이지 않지만 이 뒤에는 누가 역사하느냐? 귀신 역사하는 것입니다. Энэ үзмэрч энэ бөөм өргөлийн цаана юу ажил хийх юм бэ гэхээр муу ерийн сүнс тэнд дотор ажиллаа хийж идэг. 틀린 답이지만 답도 줘요. Тэгээ тэр ингээд зөрүүтэйчсэн тэр одоо хариултыг өгч идэг тэр цаатлынхан тэр муу ерийн сүнснүүд хүртэл. 근데 금세 괜찮은 것 같은데 더 큰 귀신이 들어오는 것입니다. Гэтэл яс тухайн үедээ тэр асуудал нь шийдэгдсэн юм шиг мөртлөө дараа нь тийм маш том асуудал хүлээсэн дотор оруулсан байдаг. 점점 더 불행하게 돼 있습니다. Тэгээ баг багаар яа бүр илүү юу одоо зовлон дунгаадаг. 이 고통에서 영원히 해방받는 길이 있습니다. Тэгэхээр энэ зовлонгоос төгс энэ зовлонгоос энэ хүлээснээс тайлах зам байдаг. 물고기 물속에 들어가야 하듯이요. Загас ус руугаа ордог шиг. 인간은 하나님을 만나야 되는 것입니다. Тэгэхээр үүнтэй адилхан хүн гэдэг амт нь бурхантай 영이 уулзах. 바뀌어야 돼요. Тэгэхээр бидний хүний дотор байгаа тэр сүнсийг 근본이 өөрчлөх хэрэгтэй. 바뀌어야 돼요. Тэр анхны байдал руугаа тэр орох хэрэгтэй. 그죠? 그래서 인간이 왜 행복이 없느냐? За тэгвэл хүн яагаад аз жаргалтай байж 문제 чаддгүй юм бэ? 때문이 아니라니까. Ямар нэгэн асуудлаас болоод ш. 내가 태어날 때 불행한 사람으로 태어나졌어요. Анх төрөхдөө л тэр одоо асуудал тунд төрсөн учраас. 그래서 우리가 이 말씀을 이 첫 번째 만남을 들으면서 아 내가 죄인이구나 이렇게 깨달아지는 게 하나님의 은혜입니다. Тэгэхээр энэ нэгдүгээр хичээл, энэ нэгдүгээр уулзалтаар дамжуулаад үнэхээр би нэрийг гин нүгэлтэн юм байна гэдгийг ухаарч ойлгосон тийм цаг байгаасаа шиж байна. 내가 지금 당하고 있는 이 모든 문제가 하나님 떠나서 온 문제구나. Тэгэхээр надад байгаа бүх асуудал үнэхээр бурхнаас холдсноороо энэ асуудал надад ирсэн юм байна гэдгийг ухаарч ойлгосон цаг байгаасаа. 그죠. 그래서 예수 믿는 건 운명이 바뀌는 것입니다. Тэгэхээр Есүст итгэснээр бат өөрчлөлтийг авчирчдэг. Чөлөөлөлтийг авчирчдэг. Иргэжлийг авчирчдэг. 다음에는 두 번째 만남을 하겠습니다. За дараа нь хоёр дахь уулзалт дээр бүгдээрээ уулзцгаая. 그럼 왜 인간은 하나님 만날 수 없는지 그 말씀을 두 번째 만남 때 하겠습니다. За хоёр дахь уулзалтын дээр яагаад хүн бурхантай уулзах чадахгүй байгаа юм бэ гэдэг тухай хуваалцгаая.